Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal mukhtaram, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus para jamaah Masjid Daya Telaga Kahuripan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita berada di tepat tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal. Maka insyaallah sedikit kita akan baca Suraful An'am dulu ya bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Suraful An'am, kita sampaikan salam-salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan setiap salawat yang kita baca, setiap pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sanjungkan, mudah-mudahan kita bersama-sama kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita yaitu mendapatkan syafaatul uzma atau syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca Suraful An'am, dan insyaallah kita sama-sama, kalau bisa kelihatan nanti bacanya bareng-bareng gitu supaya lebih enak gitu ya. Kita tunggu dulu sebentar. Proyektor, kita sama-sama tawasul sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawassalna ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syahid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية رسول الله أجمعين
وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada yang sama sekalian yang dirahmati Allah, kita baca bersama-sama ya salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik min Rabbis samai. Assalamu alaik daiman bil inqidai. Assalamu alaik Ahmadu ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik ya miski wa tibi. Assalamu alaik ya mahid dhunubi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحبه المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود ولأ الوجود بجوده عدلا. حملته أمه أمينة
فلم تجد لحمله أملا ولا ثقالا، ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحلا في خلاع الوقار ومهابته يجلى. وولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى حسن منه ولا أحلى، بنور كالشمس بل هو أضوى وأجلى، وثغر فقى ودرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى، وطاف به ليلة الإسرى وتملى، وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى، وذكره على ممر الأيام يكرم ويتلى. أشرقت لمولده الحنادس شرفا وغربا ووعرا وسحلا، وخرت لمولده الأصنام من الأعلى المجالس خضوعا وذلا، وارتجى إيوان كسره وهو جالس فعدم ملقه نطقا وعقلا، وخمدت نور فارس وتبدى منهم جمعا وشهلا، وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى، ونادت الكائنات من جامع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita sama-sama berdiri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul salam
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عن أفضل ما زوزيد نبي عن أمته وآته الوصيلة وفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعده يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين لنهجه القويم اجعل من خيار أمته واسترنا بدليل حرمته واحشرنا غداء في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنة وجهاعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإن أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها ورحمة به يوم يستشفع به خلائق فترحمها اللهم قد حضرنا قراءة مولد النبي الكريم وأفيض علينا ببركة لباس العزة والتكريم واسكنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى ولأهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك نبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله واحرسنا من جميع المخارف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا
على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salawat kita dan pembacaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat hari ini 12 Rabiul Awal, mudah-mudahan salam-salam kita disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat di mana setiap seorang muslim mengharapkan, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah, Ustaz Faris menyampaikan tentang berbagai macam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salawat Jibril, sangat mudah dan enak dilantunkan. Mudah-mudahan kita perbanyak salawat. Kalau bisa dawam salawatnya, kita dawamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ibadah salawat ini, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat dimanapun. Kalau kita haji, tempatnya di Mekah. Kalau kita sholat, ada waktunya, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua ada waktunya, kecuali salawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat tidak kenal waktu, maka perbanyak salawat kita. Sedang kerja kita baca salawat, dalam perjalanan kita baca salawat, ya, sedang apalagi di masjid kita zikir, kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membaca salawat, karena banyak keutamaan dari pembacaan salawat. Salah satunya adalah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali baca salawat, maka pahalanya 10 kebaikan, ya. Dan insya Allah salawat dari setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah sang Rasul. Ini kalau di kampung-kampung setiap sore atau ba'da maghrib biasanya ini dilantunkan oleh anak-anak, ya. Ini dibuat oleh Habibana Muhammad Habib Rizik, ya, Habib Rizik Sihab. Kalau sholawatnya gini, kita bacakan bersama-sama, ya. Kita sambil itu juga. Insya Allah ini kisah seorang atau sang Rasul atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rahatil aqyaru tashdud fi layalil maulidi
وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد من معاني أحمد Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul, rangkuman yang dibuat oleh Habib Rizik Syihab, luar biasa. Ini menggambarkan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya sampai beliau diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah dan disyairkan sehingga buat anak-anak kita juga, oh iya Rasulullah itu ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Mudah-mudahan kalau ini sering diulang ya kita menyampaikan bahwa anak keturunan kita juga insya Allah tahu silsilah atau tahu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah tidak lama karena waktunya sudah dikasih tanda. Jadi Anas bin Malik yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perawakannya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan pada usia 60 tahunan. Pada kepalanya dan jenggotnya terdapat atau tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berambut ikal berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari beliau. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kita bisa melihat gambaran seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang perkataannya 3 kali agar dapat dipahami. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang perkataannya dan tidak terlalu cepat. Kalau beliau menyampaikan diulang sampai dengan 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah jelas sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman kita hari ini atau di tahun-tahun sekarang yang luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sebagai salah satu rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak-anak muda kita atau boleh jadi kita, ya, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sholawat aja kita pelit. Kita tidak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita hari ini sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh jadi sikut kanan sikut kiri untuk tercapai tujuan kita, sedangkan kita tidak mengabaikan akhlak dan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi ambisi kita, demi tujuan kita, kita rela atau melakukan apa saja. Karena kenapa? Boleh jadi kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak kita tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini boleh jadi menjadi renungan buat kita. Mari kita sama-sama mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar peringatan Maulid, setelah itu selesai, bukan hanya sekedar pembacaan Sharaful Anam, bukan hanya pembacaan Al-Barjanji, tapi yang paling penting adalah meniru perilaku dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mengikuti dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sekedar pengingat untuk kita, mengingat untuk diri saya dan juga untuk kita semuanya. Kita mudah-mudahan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan setiap tingkah laku kita merupakan cerminan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat insyaallah dicontohkan atau Allah sendiri yang juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Contoh dan ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dan perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jalankan, amalan-amalan atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jalankan. Mudah-mudahan itu yang menghantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja
sekiranya yang bisa saya sampaikan sekedar pengingat untuk diri saya dan juga kepada para jamaah. Mari sama-sama kita mengikuti dan mencontoh dan meneladani junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi